Hello my dear viewers, welcome to my channel. Aji moi Lina H Chophy tai pa laga opor de kotha kobole amni ala osore ahi ase. To kinega paise aro kutta paise itu aro itu opor de ekta dina message janai dibo to phal ba honi dakibe. Reliable sources pra latest news inega paise ki Lina H Chophy tai do Gangtok Sikkim de paise hoise. Tai do Gangtok laga police khan bra taike paise aro inega una Sikkim laga police khan la custody de tise aro tai khan bra ekta women organizations ase goise edu kidnap hoigena trafficking kura laga manu khan ke inega site ya khan to tai khan la hatte ase goise to Nagaland police bi edu khopor huna logote inega Sikkim de chai ase aro tai khan rasta olop bon thaga bra olop tiktari bi hunia ase hulebi ami khan sob pratna kuri gena phal ba ahibol nimite inega rukhi thakibo in the meantime aro itu laga opor de olop kotha kobo Lina Chophy do tai 30 March prahi tai inega hara ase Montown Thamnan colony de aro inega 8-9 days pichide aji pa laga khuni ase ami khan naga manu khan ta laga families khan aro especially Montown la manu khan pishi montuk pra pratna bra inega rukhi thakise police khan bi pishi pishar thakise aro tai inega phal bra pa laga huni na khushi pai ase 30 March tai hara din ba loigena Montown la manu khan tai ke pishi pisharise Thamnan colony laga youth khan rati din tai pisharise khor de aro chungul de sob inega pisharise aro Thamnan ekla nohi kena Montown la kiman civil organizations ase kiman da ward ase sob youth khan pisharise administration khan lote loigena aro neighboring villages khan bi nichu laga chungul de nichu la rasta de pisharise ami laga busti longkai village bi some 10-11 kilometers away from Montown ase tate bi village card khan rasta de card kurise aro chungul de pisharise eneka pishi din eneka pisharise to ami khan aji pa huni gena khushi pai ase aro holibi itia pa bijiti bi ekta question hutol mun ja to ki karne tai haraise idur mystery ekta karne thaki ase police khan bhal ba investigate kura bi chanibo CCTV camera de sa sapta tai khushi bra willingly chani shina eneka tikhi ase holibi tai mentally psychologically ekta problem hoine chaisina na atma spirit pa lui chaisina na husa laga bi kidnap kuri gena loi chaisina ki noilaba families friends khan kunba chakara thaki gena bia relation ekta thaki gena kobo na pari gena chaise inega pishi ami khan thapna de ase ami ekta kobole mun jai aha bole din manuhan karne bi aro sob manu jane bole karne আজিকালি সিটি টাউন de saise gole khor majote wall bonai gena ase neighbors de kotha nokoi ekta building de thaki gena ekta ke kotha nokoi holibi itu to phal nai de itu to phal nem nohoy ami khan first notun jaga de pungchise gole tate laga police station nohilaba tate laga village council chairman or gongpura khan ke nohilaba nearest neighbors khan ke itu report kro lage ei moi itu karne aise te itu kam karne aise itu kam khatom hoi gena jabo iman din thakibo aro kinega na chana khan ki ase itu bi hutubo lage kif khan loigena ahabola kam nai family members ke aro neighbors khan ke chai ase te ahai ase te kwa itu to amiala culture ekta ase aro itu to nichula safety guidelines ekta ase to inega huti gena koi kana report ti gena ahi se gole achanak te chai jale kidnap hobi ki hobi murder hobi to neighbors khan bi hushiyar ho jae tu manu to kuch chaisi na apuna inega pisharula pare to achi laga Lina Chophy do tai aham de hutisina nai na jane holibi chawol time te tai kun kibin na koi gina cha ami khan itu huni paise to tai kidnap kuna loi chaise gule to upai na thagala kotha holibi tai intentionally tai enega chaise gule to bishi tangor kalti ase khil mane tate laga thakya manu khan concern hoi jai munduk hoi jai itu nisna he ami khan kunyang manu khan alang police khan sob itu tai pisarole inega time and resources phelai gena inega hoise ajibi holibi ami khan sob to tai pa laga khopor de ami khan pishi khushi paise mon santi hoise ita tai bra itu investigate kura police khan pa ki khopor dibo ar tai nichu bra ki explanation dibo ami khan itu rukhi thakibo itu bi jite he ta laga full story ta laga side pra itu ami khan jani pawo ite do iku ko na pare tai ge blame gura laga bi nohoi aro tai ge bias mala se kwa bi nohoi hulibi alang manu khan bi through this itu khatsa ba chani bole karne koi ase nutun jaga te chaise especially Mon district te aise gule to first nichula neighbors khan ke bhal ba kotha kobo lage
একো দিবলৈ কাম নাই হ'লে কি কাৰণে আহিছে না তো তাইখান বেছি হস্পিটেবল হ'ব বেছি হেল্পফুল হ'ব হ'লে আমি কথা নকৈ কিনে এনেই মই আছে থাকিলেতো এই তাইতো নিম বিয়া আছে তাইতো এনেকা চাব আপুনি কি একটা চকু বিয়াৰ পৰা চাব লাইক একো নিম নাজানা মানুহ নেকি কইনা এইটো কাৰণেতো আহিছে ক'লেতো ভাল বা মানুহকে কথা কবি না বেছি একো লাক্সাৰি দিবলৈ নাথাকিব হ'লে একদম মদত কৰিবলৈ মন চালাখান আছে আৰু আপুনি কি হৈছে গ'লে একদম তাইখানে বেছি মনটো খব লগা আছে আপুনি ভাল বা মানুহকে কথা ক'বলৈ পাৰিছে ক'লেতো কোনোবা মানুহটো নিচলা টিউন বা সেই কথা কোৱা ষ্টাইল ৰাফ থাকিব আৰু চাবলৈ ৱাইল্ড দেখিব পাৰে হ'লে তাতে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ড নহ'ব লাগে Almost all people of Mon are generous, kind and hospitable to all the strangers. Hopefully itu to sob naga khanpi nega ase biswas ase aro naga ekla nohe itu to manu humanity laga name hi ase ami khan ekta ke interdependent ase ekta ke chance by chance madad kun thakibo lage ajibi Lina Chophy pa huni gena khushi pai ase Mon police tv thanks dia ase aro Assam tv aro Gangtok la khan bi sob ke thanks dia ase sob la opor de ishor ke thanks dia ase তাই ভাল বা আহিব পিছপাছতে বহি আছে আৰু এনেকা আমি খান সব প্ৰাৰ্থনা কোনে ৰখিব দেই গইনা মলগা ভাবনালা কথা বি অলপ কৈ দিয়া আছে আৰু পাব্লিক বা কৈ থাকালা কথা বি কৈ দিয়া আছে আৰু নিউজ নিচিনা বি অলপ কৈ দিয়া আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড গড ব্লেছ ইউ অল